ऋषि गुड़ाक नायक से नायिका नुह गोपरे जन्म नित्य नायक गोपपुर नित्य नायक मुनि ऋषि मान जन्म होता बाबू कथा भगवान कृष्ण मथुरा घर बाबू आसिक गोपपुर गोपपुर भगवान कृष्ण अच्छा बयस होती 7 वर्ष जो दिन 7 वर्ष बयस से दिन भगवान कृष्ण चलिए जमुना कूल को गाई चलेगा जमुना कूल को जा पहुंची गले भगवान कृष्ण देखिदे गोपपुर गोप युवती मान जमुना जल लंगड़ा हो उलग्न हो स्नान कर वस्त्र को सब कूल रखी गई उलग्न हो स्नान कर जमुना जल बाबू कथा कौन जानी भगवान कृष्ण वस्त्र को लेकिन कदम्ब गछरे रखिले आउ कदम्ब गछरे बंशी की बजे जिते बंशी बांधिला गोप झील मैंने देखीदे वस्त्र ये मोर सज्जन मंडली ये गोटे कथा माँ झील मुनि मैंने शुण ये हूँ पाला किसी जदि शिखिबार न था ये पाला आज पर्यंत बंशी न था आम जहाँ कहबू नीति शिक्षा पुराण कहबू मनरू कहबू नहीं पुराण कहे बाबू लग्न होई स्नान कर ब्रह्म हत्या बस लागे उलग्न हो लंगड़ा हो स्नान करे ब्रह्म हत्या बस लगे ये गोप झील गुड़ा जानी उलग्न हो स्नान कले ब्रह्म हत्या दोष लगे तेज पाप को भय नए महापापी से स्नान करुले ये मोर सज्जन मु कहीदेवी लंगड़ा हो गाधोले ब्रह्म हत्या दोष लगे लंगड़ा हो गाधोले गो हत्या दोष लगे लंगड़ा हो गाधोले मातृ हत्या दोष लगे मु कहीदेले कौन है प्रमाण 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 भगवान शुणु लंगड़ा हो गाधोले ब्रह्म हत्या दोष लगे माँ मैंने मुझे आलोचना करुँगी दशरथ राजा दिने शिकार करने वन में पहुंचे गोटे श्लोक गाँव बामन पुराण दशरथ राजा अयोध्या राजा शिकार महाबाह दशरथ राजा बन बुलु बुलु दशरथ राजा बन बुलु बुलु बाबू गोटे शब्द शुणु कौन शब्द कहले बारणस्य युक्त इव कौन कथाटा परिष्कार करनांती संस्कृत पढ़ी कौन संस्कृत पढ़ी नहीं पढ़ी कि मोला छेड़े देती पुराण विषय तो ज्ञान अच्छी पुराण विषय ज्ञान अच्छी मोर पुराण विषय ज्ञान नहीं चल दिखाई देबो हमार घरे केते पुराण पुस्तक हेले की बोल पढ़ी जानो ना पढ़िले पाठ पढ़िले पंडित हे मोर सज्जन सेई दशरथ राजा सुनी पारिले बारणस्य इव बारण कहे पिला माने हाथी इव कहिले पंडित हाथी बोली गोटे शब्द होउछि भगवान मारिले शब्द भेदी पारे जो हाथी बोली विचार करथिले से कोन हाथी नहीं ये ब्राह्मण पिला केतेक गायक माने समालोचना करथि ये ब्राह्मण पिला नुह श्रवण कुमार श्रवण कुमार तीर्थ बुलाइवा बापा माँ को भार कर बुलूला गछ मूले बसाई नहीं बापा माँ आसी जल बुड़ेगा जल बुड़ौला जल बुड़ौला बुड़बुड़ शब्द होची शब्द भेदी बाण आसला छाती बाजिला श्रवण कुमार पिला माने कलसीटा शब्द करुची भुडु भुडु शब्द करुची कलसी शब्द हो शब्द भेदी बाण ये शब्द करुची सहित बाजिलो ये छाती
ରାତିରେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ବାଜିଲା ହେ ମୋର ବାବୁମାନ ଏ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତା କିଏ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତା କିଏ କଳସୀ ନୁହଁ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୁଲେଇ ଦଉଛି କଳସୀଟାକୁ ବୋଲି କଳସୀ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ବଜଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଘଣ୍ଟାଟା ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଘଣ୍ଟା କଣ ଆପେ ଶବ୍ଦ କରିବ କଳସୀ କଣ ଆପେ ଭୁଡୁଭୁଡୁ ଜଳରେ ବୁଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଡୁଭୁଡୁ ହଉଛି ତେଣୁ ଶବ୍ଦର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସେ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ମାନେ ବାଜିଲା ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ଯେମିତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତା ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ମା ଜଣେ ଶୂଦ୍ରା ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ବାଜିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରେ ରକ୍ତରେ ଝରି ଯାଉଛି ବକ୍ଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଛଟପଟ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଳସକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଖରେ ଦଶରଥ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକି ଉଠିଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲା ବାବୁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କୋଉଠୁ ଆସିଛ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ମରିଲା ବେଳକୁ ଦୈବ ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ଶେଷ ତମ ବକ୍ତବ୍ୟ ମରଣ ଦ୍ୱାରେ ପାଦ ଥାପି ଦେଲାଣି ରାଜା ଦଶରଥ ବିଚାର କଲେ ଶେଷ ଆଶଙ୍କା ତାର ପୂରଣ କରିବା ଧରିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ କାନ୍ଧ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ଧ ମୁହିଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାতে ପାଦ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ଧ ମୁହିଁ କହିଲେ ବାପା ଶ୍ରବଣ ଡେରେ ବାପା ଜଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ତମ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦଶରଥ ମାରିଛି ତମ ପୁଅକୁ ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ଏଇ ତମ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଦଶରଥ
ଦଶରଥ ପୁଅକୁ ମାରି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ନରକରେ ପକେଇଲୁ। ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ଦଶରଥ। ଆମ ପୁଅକୁ ମାରି ମାମୁକୁ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ଛେଉଳ କରିଦେଲୁ। ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ। ମରିଲା ବେଳକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ତୁମେ ପୁଅ ହାତରୁ ପାଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦଶରଥ ରାଜା ଚାଲି ଆସିବ। ବିଚାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ମାରିଛି, ମହାପାପ ହେଉଛି, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ଚାଲିଲେ ନିଜ କୁଳ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖ। ବଶିଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶକ୍ତି ମୁନି ଥିଲେ। ଶକ୍ତି ମୁନିକୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ମାରିଛି, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ଶକ୍ତି ମୁନି କହିଲେ ତମେ ରାମ 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 3 ଥର ଡାକିଦିଅ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଚାଲିଯିବ। ବାବୁ ଆମ ପୁରାଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ କହେ ଦଶରଥ ରାଜା ରାମ 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 3 ଥର କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାପ ଛାଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ଯଦି 3 ଥର ରାମ 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 କହିଦେବ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବି। କେଉଁଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯାଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଇବେ। 300 ଥର ହେଇଯିବ ରାମ ରାମ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ ଯଦି 3 ଥର ରାମ, 100 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ 300 ଥର ରାମ। ତ ଏତିକି କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଦଶରଥ ରାଜା ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାପ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କଥାଟା ସେତିକିରେ ବି ସରିଲା ନାହିଁ। ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଦେହଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ସୁନ୍ଦର ଦେହ ଥିଲା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର। ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଇଗଲା କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ଦଶରଥ ରାଜା। ପାଣି ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଧରିଲେ ଚାଲି ପାରିଲେ। ପାଣି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦିନ ବିତିଗଲା, ମାସ ବିତିଗଲା। ପରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଚରୁ ଅନ୍ନ ବାହାରିଲା ଯଜ୍ଞରୁ। ସେଇ ଚରୁ ଅନ୍ନକୁ କିଣି ରାଣୀକୁ ଦେଲେ। 4 ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏ 4 ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ। ରାମଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି 11 ବର୍ଷ। ସେଦିନ ଦଶରଥ ରାଜା ଡାକିଲେ ରାମ, କହିଲେ ବାପା ରାମ, ମୁଁ ତୋତେ ରାଜା କରିବି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ଏହି ସବିଳାସ କାବ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। କହିଲେ ସେଦିନ ବଶିଷ୍ଠ ଯାବାରି ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସମନ୍ତ রাজা দশরথ স্ত্রী রাজা ডাকিলে রাম পুয়া আসলে কহিলে বাপা পুଅ ରାମ ମୁଁ ତୋତେ ରାଜା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ବଣକୁ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ पत्नी पास पुओ स्त्री आनी आम सनातन संस्कृति कहे सन्यासी बन को चली तू चली बन को तो राजा न कर
ये कथा केमिति हबो मोर राजा हबार कोन बयस हेची रामचंद्र हाथ जोड़ी देले कहले बापा मोर पर 11 वर्ष हेची मोर कोन बयस हेची राजा हबा ना आ किछि वर्ष तुम अपेक्षा कर आउ हम शास्त्र कहे कोन गोटे पुओ पिला 12 वर्ष हेले जाई कि यौवन आस आउ 12 वर्ष परे आपण मते राजा करी हां तेनो असुविधा एबे तो राजा कहि पारि तेनो जदि एबे मो राजा हुए मोर युवक बयस हेनी 11 वर्ष किशोर वर्ष बस 11 वर्ष ताकि किशोर वर्ष आउ मु किशोर थी राजा है लोके कहि मु मते युवराज कथाटा भूल होई आउ तेनु बापा आपण अपेक्षा करू अपेक्षा करू धर दशरथ राजा कहले मु क्षणे मात्र अपेक्षा करिबि बाबा आपण मते काई तोते मु राजा करिबि काई कि मु अधर्य होउची काई कि कहूना सुनिबु पुओ से कथा सुन से अतीत अभिनर सुखर कहानी महा भयंकर विभत्स कहानी गोटी गोटी करी दशरथ राजा केमिति श्रवण कुमार को मारिले बुलुथिले बनले सब कथा कहते अच्छा रामचंद्र सुनी सारी बोले बापा बापा आ सही थी पाई तम घरे लागिछि ब्रह्म हत्या पाप अच्छा देह कला पड़ी जाईछि हां ओकारोबार धक्का आसीछि बापा सेठी पई आपण चिंता करंतनी बाबा सेठी पई आपण चिंता करंतु से पाप को मते देई दे जंतु से पाप मां जो भूमा रामचंद्र परम ब्रह्म भगवान बढ़ाई देले हाथ ब्रह्म मार्ग रे दशरथ राजांको ब्रह्म हत्या पाप को टाणी आनी दशरथ राजा निष्पाप होई गले चली गले दशरथ राजा पाप को टाणी आनी हाथ रे धरि चंती रामचंद्र विचार कले ये पाप को देबे कोठी रखिबे कोठी गोटे जगह रखिले पाताल रसातल को चली जो पुथी तेन गोटे जगह रखि परिबे भाग कर देले 4 भाग कर देले ये पाप अच्छा पाप को 4 भाग करिले 4 जन को पखरे ये पाप को देबा पाई 4 जन को डाकी ये के से 4 जन कहा को 4 जन को डाकी का कहला 4 भाग पाप देले ये मोर पर्यंत मंडली प्रथमे डाकिले गोटे युवती झियो मां झोगी माने सुन कोले ये युवती कन्या गोटी ये रामचंद्र हमने को हारो रामचंद्र डाकिले गोटे युवती झियो को डाकी बाबू गोटे भाग पाप मां युवती झियो को दे दे ए मां झोगी माने तमे अखी बोस बहु हिच एठी का झियो माने जो माने काई जाई को गाले बहुला ए युवती थी काली मां आज तमे हिच बहु युवती झियो को डाकिले ब्रह्म हत्या पाप गोटे भाग युवती मान को दे दे नारी मान को दे